الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعينه ونستغفره ونسأل الكرامة فيما بعد الموت لنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صلى الله عليه وسلم. Počitovani džamatli, počitovani prisutni, počitovani predstavnici na muftijstvotu, počitovan kolega Arif Efendija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Večer od golemo značenje v islamu, v golemo značenje v ovo mesec Mubarek, Ramazan Šerif. Večerva je bitkata na Bedr. Večerva nije taja proslava koja što je ima našite braća muslimani zajedno sa Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Taja pobjeda nije nastojavame sa učenju na Kur'an ova večer koja što je i tradicionalno, već je 14. godina pored, 14. generacija, koja što ovje djeca koji što se sega nekoj se baš toga rodeni, nekoj se pokasno rodeni, koga započnemo, znači od 2001. nagore. Pa zato treba malku da dademe podrška na ovje djeca, a ta podrška može samo ako budeme mirni, zato što sepak za sve imat početok, pa i za ovije djeca, za da im dademe podrška da nema nekoja trema koja što je i normalna pojava. Na početok od tjego vikam Arif Efendija inšallah da prouče mašere, a poslije toga Hadži Mikael Efendija će kaže neko zbor i tako da će počnemo s programom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Ceneti braćo muslimani, ceneti kolegi, imami, ceneti mutevelija, sosi členovita na odboru, ceneti džematli podgorčani, ceneti naši deca, naša inina. Nije jas kako vero prosveten referent i Hadži Mujteba kako sekretar na muftijstvoto i donesme se namite na muftijata, na operativata, na presator na Islam zajednica na Makedonija, Hadži Reis Ulema Suleman Efendi Ređepi. I se molime na Allah site ibaditi na
ovaj mjesec da mi je primi. Naročito ibadetite na ova večer. Na večer napovedata. Na večer napovedata na svite muslimane u globu. Ali mi će se potesno večera svite mije što će se molime, što će napravime istifar, će napravime moliti dovi, Allah da nije primi, ali najpovednik ova večerašnja naša džamija, naše selo će vidjeti Efendijeta Ađi Dževajr, sosi Efendijeta Ađi Nazmi Efendija, sosi decava, od tije naši deca se ne se samo naša jednina, tukaj i naša prošlost, današnjina i naša jednina. Od tije će se mole i će zna da se mole za naše tatkovci, za naše dedovci, što ne znajme kako im je halo, a ti će znaju da se mole. I za nas će se mole, i za sebe, i Allah kavu, i Allah zdrave da mu dava i na decava i na efendijite. Pršom vijek motih zuvar. Selamu alaikum. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi alhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi alhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi alhamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Сега следува продолување на коmbinaциите, а после тоа ќе имаме Илахија Таля Бедру, така да со мали одмори за децата ќе имат неколку одговори, пак Илахија, па неколку одговори, така да не биде најнешто одговори или да доаѓате на потребу Илахија. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
grad medinski, osvetliš ko virluna, amberom procvali puti, zbore ti srca puna. Došao si da mirom siješ, naše duše zaspale, grudi koje zemlju griješ, baš ka mati listale. Došao si da ljubav bratska iz zlobe nas izvede, ruke ti se pozlatile, Ahmede Muhammede, Ahmede Muhammede. Сега кадеме со одговор на 4 деца, значи ќе одговарат. Кој е спремен? Тери? Значи има опфатено во прашањата кои што треба да одговарат, има и од исламска историја, и од акиде, од Куран. Така да ќе намалиме со прашањата, место 6 ќе одговарат на 3, за да подскратим малку програмата. Значи, првото прашање, што вели Мухамед салаллаху алейхи ва селем за намазот? Пейгамберот салаллаху алейхи ва селем за намазот вели: кој кланя намаз ја чува верата, кој не кланя намаз ја руши верата. Суре Фил. Бисмиллахир рахманир рахим. Елем тара кейф фа'ала раббука би асхаbil fil. Елем يجعل كيده في تعدل فأرسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول. صدق الله العظيم. Кој бил и колку управувал третиот халиф? Третиот халифа бил Хазрет Усман радијаллаху анху и управувал од 644 до 656 година. Што вели Аллах Джелешану за намазот во Куранот? Аллах Джелешану за намазот во Куранот вели: намазот одвраќа од гарди и покудени дела, а величењето на Аллах во намазот е најголемо. Аллах знае што правите ви. Суре Алија. Бисмиллахир рахманир рахим. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمنذرات صبحا فسرن به نقعا فبصرن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلمون بصر ما في القبور وبصر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. Дова која се учи на седење во намаз. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Кој е? Ајде. Што е тејмум? Тејмум е символично очиштење со земја која се врши при случај кога немаме вода. Суре Кевсер. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أتيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Кој бил и колку управувал третиот халиф? Првиот халифа бил Ебу Бекир радијаллаху анху и управувал од 632 до 634 година. Добро, уште едно. Кои китаби не се познати? Не се познати 4 китаби. Теврат објавен на Муса алейхи селам, Зебур објавен на Дауд алейхи селам, Инџил објавен на Иса алейхи селам и Куран објавен на Мухамед алейхи селам. Сура Нас. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Каузу би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шеррил васвасил ханнас, лези ювасвису фи судурин нас, минал џиннати ван нас. Ние за суннету саба. نبيت نصلي لله تعالى صلاة سنة الفجر يدان تكبير الكبير الله أكبر. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت في العينين ضي أنت عند الحق
njemu čistom vinu, ezelu kad bijasmo naših duša perivoju, kad od sreće zaplakamo, ja sam čuo riječ tvoju, naš voljeni Muhammede. Ja Nebi, salam alejke, ja Rasul, salam alejke, ja Habib, salam alejke, salavatullah alejke, ja Nebi, salam alejke, ja Rasul, salam alejke, ja Habib, salam alejke, salavatullah alejke. Bistra voda stalno teče, srela s kojeg mosuš puše i nikad prestat neće sanje biti naše duše. Blago tebi, ej Sintiče, blago tebi, ej Omere, blago tebi, majko naša, pokraj sunca Munevere, nasred rade Mutahere. Ja Nebi, salam alejke, ja Rasul, salam alejke, ja Habib, salam alejke, salavatullah alejke, ja Nebi, salam alejke, ja Rasul, salam alejke, ja Habib, salam alejke, salavatullah alejke. Сега имаме, значи, подговори на 3 без да проговарят. Što da rasipува abdest? Abdesът го разсипува ако се извърши природна нужда, ако ти протече кръв или гной от телото, ако заспиеш или се онесвещиш и ако повратиш со полна уста. Сура Беле. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri ghasikin idha hasad. Sadaqallahu al-azim. Ният за суннатул Бугра. Не бейте мусалли лилляхи та'ала салата суннати зухри да мустaqbil al-qiblat Allah. Други? Како гласат иманските шарти? Иманските шарти гласат Аменtu биллахи ва мелаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва јаумил ахири ва бил кадри хайри ва шерри мин Аллахи та'ала. Сура Ал-Лахаб. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara zata lahab wa amratuhu khammalat al-hatab fi jidiha hablun min masad. Sadaqallahu al-azim. Ният за суннатул Бугра. نويت أن نصلي على لله تعالى صلاة السنة الزهرية دار المستقبل الكبير الله أكبر. Dobro. Još jedan? Ajde. Koje? Колку составни делови има намазот? Намазот има 6 основни делови. Tekbir, kiyam, kirat, ruku, secde i kada yahire. Сура Наср. Bismillahirrahmanirrahim. İz aca'a nasrullahi vel feth. Ve reyten nase yedhulune fi dinillahi evvâca. Festebbi bihamdi rabbike ve stagfir. Innehu kâne tevâba. Sadaqallahu al-azim. Која година Мухамед а.с. го направил попрост на хач? 632 година Мухамед а.с. го направил попрост на хач. Ej Allahu, światło dusze i pławok nieba własnicze, udogodlice jak nenek, Twoje pogledamy serotnicze, musu zama kada se guši, kada srce duži.
riječi. Dozivam te, oči slušim, čujem tvoje svete riječi. Ej Allahu, pogledaj me, dno duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Ej Allahu, ej radosti, nada svima radostima, ja iskusih sve ljubavi, ali kod tvoje ne ima. Ti me nemoj ostaviti, tako ti velikog subhana. Ja ću tebi to učinit, vješan Allah džana odana. Ej Allahu, pogledaj me, dno duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Значи, прва групова страна имаше 3 неодговорени прашања и поставаме во вториот дел. Што е Рамазан? Рамазан е месец во кој започнато објавувањето на Куранот. Во овој месец Аллах Џелешану ни нареди од зура до заѓање на сонцето да се воздржиме од јавење, пиење, пушење и други телесни потреби. Сура Маун. Bismillahirrahmanirrahim. Рајте лези юкезибу бидин фезалике лези јудуједин вела јахуду ала таамил мискин февейлун лил мусаллин еллезине хум ан салатихим сахун еллезине хум јураун ве јемнун маун. Садакаллаху лазим. Која година е наречена година на жалење? Изложи. 620 година затоа што во неја умрели сопругата и јаđето на Мухамед алейхиссалам. Добро. Колку имаме исламски должности или шартови, кои се тие? Исламски должности се 5 тоа. Келиме и шехадет, изразување, припадност во исламот, да се извршуваат пропишаните намази, да се воздржуваме месецот Рамазан, да се дава зекат, да се изврши хаџ. Сура Ихлас. Бисмиллахиррахманиррахим. Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лам јелид ва лам јулад ва лам јекун лаху куфуан ахад. Садакаллаху лазим. Нијет за суннет ваш. نويت أن نصلي لله تعالى صلاة سنة المغرب أذان مستقبل القبلة الله أكبر. Добре. Седимо. Со кои зборови започнуваме секоја добра работа? Секоја добра работа започнуваме со зборовите. Бисмиллахиррахманиррахим. Рабби ясир ва ла туассир, Рабби тимим бил хайр, амин. Сура Аср. Бисмиллахиррахманиррахим. Вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилу салихати ва тавасsaw бил хакки ва тавасsaw bis sabr. Садакаллаху лазим. Добре. Сега, значи, имаме уште едно илахија и одиме во вториот дел. Вториот дел, значи, имаме и неугодни решења кои што од минатата година сакаат да продолжат и направи уште едно хатме. Kad se mora sastati
zastave, kad se brda rastave, kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas straha poštedi. O Allahu milosni, ti nas straha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Kada zemlja zadrhti, kad te majka ostavi, kome li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas straha poštedi. O Allahu milosni, ti nas straha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Kada nebo propadne, zvijezda seždu čine, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas straha poštedi. O Allahu milosni, ti nas straha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Kad izgubi sunce sjaj, kada svemu dođe kraj, kada čuješ strašan glas, gdje ćeš onda tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas straha poštedi. O Allahu milosni, ti nas straha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Kada dođe zadnji dan, kad ostaneš robe sam, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas straha poštedi. O Allahu milosni, ti nas straha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Сега одиме со одговарање на две прашања. Секој кандидат ќе одговара по две прашања. Значи, едното е сура од Куран Азимушан и другото прашање ќе биде курански ајат, читање од Куран. Значи, првото прашање е сура Инширак. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab fa ila rabbika farghab. Sadaqallahu al-azim. Првото прашање е сура Бекаре 90 ајат. Bismillahirrahmanirrahim.
ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب محيط. صدق الله العظيم. سورة بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Prošetno sura za 105. ajet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت فعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهدنا وفقنا للحق ولا طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته ورحمة العالمين. واعفنا يا كريم واعفنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن ولبسنا بحلة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن. وعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل قرآننا في الدنيا كريما وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا ولا صراط نورا ولا جنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وللخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واحد عيوبنا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشتت أعدائنا واحفظ أهلنا وأولادنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ وسلم كما قرأناه ونور ماتنا بعد الهدية واصلة لرسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والأرواح جميعا والمرسلين صلوات الله وسلام عليه وعليه أجمعين والأرواح عليه وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليه وعليه أجمعين والأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kao lišala сега го повикувам утевелијата Фатмир Режовски, назва ќе му помогне и еден од членовите на одборот Садик е таму, да им се додадат на децата, да им се додадат на кавите. А седните долу сега, седните да се подел на кавите, ще малко сапите напред. Значи, како ќе видите повикати, така ќе станете. Само ќе станете на место. Едино за два,
Edalowski Arif Anes. Sejte na mjesto. Evo ovdje. Memišovski Ismet Hadis. Вие само ќе станете за да излезете. Karimanovski Ajat Omer. Memišovska Lebija Merija. Bayramovski Fahrettin Mehdi. Memišovski Jedin Vahdi. Zajrovski Rakib Temir. Memišovski Čazim Haram. Sejte na mjesto. Ejdarovski Jermin Aner. Ređovski Enver Muhammed. Mahmudovska Midas Šadan. Se govorim dakle ova, znači smo se dogovorili na sporazumima za organizacije i mu je davano pomoradnica za ukazanje angažman i podrška na financijima nedostički danje podrške. Znači, s toga završimo svega, Allah Đelešanu, inšallah, da bi nagrade roditelji na ove djeca koji će im data golema podrška da stigna do ovde, inšallah, ove djeca na svojite roditelji koji će čitati Kur'an, inšallah, kako što vika Muhammed a.s. Deteto koje čita Kur'an za roditeljo će sveti kako kruna na ahiretu. Inšallah, i ova da ne vide, ne da zastanemo ovdje, nego ušte mnogo godini da čitame Kur'an i da pravimo ovakvi proslavi u ovoj Mubarek den. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.